unboxing LG Ultrawide 21:9 tipe 25UM58. Caranya kita unboxing. Dampak di dalamnya. Ya, pas hati-hati. Ini, tarik. Kau narik itu. Ya. Tipis. Kakinya nggak ada kakinya. Ada. Terpisah dah. Nah, Ini lah. benar rekam ya. Jangan dipencet. Ya. Ini dipegang. Bentar aja. Adaptor udah dicolokin. Fungsi program. Ini sudah dites sama Asus apa nih, Dek? Tab FX. Gaming. Usah. Ini anak pengkodoan nih dipakai bikin script. Oke, demikian unboxing monitor LG. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe,